Uy, no. Bakit? Wait lang, kukunin ko. Bantay mo yan. Meron pang helmet. Baka kasi mawala yung isa eh. Iibo pa naman. Biglaan ka saan pumunta? Uwe ko. Babalik ka? Bukas? Bukas? Sige. Kaya? Punta din sila daw. Saan tayo pupunta? Tatambay. Saan tayo tatambay? Amin. Amin. Camille, hi! Hi ka dito, Camille. Batang sipu and Nissin wafer. So it's my fault now. No. Alam ko lang, kapatid mo na. Let's have a great at school today. Camille. Sarap. Ang sarap naman yan. Sarap, pengi. Pawis na akong init. Hi. Hi. No. No daw ganyan. Look. Bike ka nga, bike. Uy. Camille! Camille, hi!